फैसल आबाद में डेंगू मच्छर के हमलों का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद शिकार, दोनों मरीज अलाइड हॉस्पिटल रिपोर्ट। रमासाल हॉस्पिटल में रिपोर्ट होने वाली मरीजों की तादाद 514 हो गई। 353 मरीज अलाइड, 121 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाए गए। सनतकार दोहरे अजाब का शिकार, गैस बहरान के साथ साथ मुतबादिल ईंधन भी नापैद। फैसलाबाद में तुक्के की भी किल्लत पैदा हो गई। उधर देहातों में गैस मयसर नहीं, लकड़ी भी पहुंच से बाहर। सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतों में इजाफा, लकड़ी 800 से 1000 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। अंडे ने अपने ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। 279 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपए कमी, 369 रुपए किलो हो गया। महंगाई की आड़ में होटल मालिकान अवाम पर बोझ, रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई। रोटी 15, नान 25 रुपए में फरोख्त। खरीदारों की रोटी कम वजन होने की शिकायत, दुकानदार कहते हैं रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। चक झुमरा के गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चक 166 को अपग्रेड करने का फैसला। मंसूबे पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग से तखमीना लागत महकमा स्कूल एजुकेशन को अरसाल कर दिया। पीएचए ने पार्किंग कंपनी की 55 लाख की रकम दबा ली। एमडी पार्किंग कंपनी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स ने एक बार फिर पीएचए हुकाम को रकम के हसूल के लिए खत लिख दिया। पीएचए ने बाग़े जिना में फरवरी पार्किंग की मद में फरवरी 2018 से जून 2020 तक की रकम अदा नहीं की। फेस्को अस्पतालों के कामों के लिए भी परेशानी का बायस। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की नई इमरजेंसी वार्ड की तामीर इल्तवा का शिकार। ज़ेरे तामीर इमारत के ऊपर हाई ट्रांसमिशन लाइन मौजूद, फेस्को की जानिब से हटाई न जा सकी। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सरकारी मुलाजमीन ने प्राइवेट अमला रख लिया। पर्ची के लिए खवातीन और बच्चों की लंबी कतारें, सरकारी अमला मोबाइल गेम्स खेलने में मसरूफ। फेस्को सारिफीन एक के बाद एक मुश्किल का शिकार। 3 फेज मीटर्स बहरान ने शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए। सारिफीन को डिमांड नोटिस की मद में अदा किए गए पैसों की वापसी में भी मुश्किलात का सामना। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा रिलीफ। 40 अरब से जायद के सेल्स टैक्स रिफंड जारी। 30 नवंबर तक जारी होने वाले रिलीफ पेमेंट ऑर्डर्स की अदायगियां मुतालिका बैंकों के जरिए की गई। एक्सपोर्टर्स का तसलसल जारी रखने का मुतालबा। अजब हुकूमत गजब पॉलिसी। एलसी बंद होने से जरूरी अशिया की दरामद को भी ब्रेक लग गई। अद्वियात के खाम माल की आमद बंद होने से बहरान का अंदेशा। कंपनियों की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर वसूली का अमल रोक दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर परेशानी का शिकार। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से इंसदादे स्मोक मुहिम जारी। माहौल दुश्मन अनासर को 1,71,000 रुपए के जुर्माने, 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात की दरख्वास्त। फैसलाबाद पुलिस कब्जे भी करने लगी। सीआई स्टाफ सदर के समंदरी सब जेल पर गैर कानूनी दफातर, हवालात भी बना डाला। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने मुतादिद खतूत भिजवाए मगर पुलिस कब्जा छोड़ने से इनकारी। साबिक सीईओ हेल्थ झंग डॉक्टर समीउल्लाह पर तशद्दुद का मामला। डॉक्टर सैफुल्लाह की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डॉक्टर सैफुल्लाह की 1 साला इंक्रीमेंट रोकने के अहकाम जारी किए थे, जिसे बहाल रखा गया। गोजरा इंतजामिया आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए कोशां। शहर भर की बड़ी दुकानों को रोजाना की बुनियाद पर आटे की सप्लाई समेत 4 बड़े सेल प्वाइंट्स कायम। फूड ग्रेन इंस्पेक्टर जहीरुद्दीन बाबर और तैयब बाजवा सेल प्वाइंट्स की निगरानी कर रहे हैं। जहीरुद्दीन कहते हैं आटे की ब्लैक मार्केटिंग नाकाबिले मौफी जुर्म है। अब टेन्योर के किसान भी टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होंगे। महकमा ज़राअत की खाद हिसाब एप्लीकेशन रहनुमाई करेगी।
زیر کاشت زمین میں کتنی اور کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، سب کچھ جان پائیں گے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد افتخار خان کا اسکولوں کا دورہ۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول وائی بلاک اور مدینہ ٹاؤن سے 4 اساتذہ غیر حاضر نکلے، 2 اساتذہ تاخیر سے پہنچے، ہیڈ ٹیچر سے تحریری وضاحت طلب۔ معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کا سیمینار۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 ٹوبہ ٹیک سنگھ میں منعقدہ سیمینار میں اساتذہ پر کارکردگی بہتر بنانے پر زور۔ ڈائریکٹر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن محمد ایاز اقدس گورایا، سی ای او ایجوکیشن اظہر سہیل خان سمیت اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ مسعود ٹیکسٹائل مل کے زیر انتظام گارمنٹ سٹی کھڑیانوالا میں ویمن امپاورمنٹ اینڈ اینٹی ہیراسمنٹ کانفرنس۔ ڈویژنل کمشنر شاہد نیاز، ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ سمیت دیگر کی کانفرنس میں شرکت۔ کمشنر شاہد نیاز کہتے ہیں، ایم ٹی ایم میں خواتین کو اعتماد کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ورکنگ ویمن معاشرے کا اہم جز ہیں۔ فیصل آباد کے دار ارقم سکولز میں سائنس نمائش، طلباء کی طرف سے مختلف ماڈلز پیش کیے گئے۔ ڈائریکٹر احسان یوسف، پرنسپل کائنات بخاری کی خصوصی شرکت۔ اساتذہ نے بھی سائنس ماڈل نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کے کام کو خوب سراہا۔ فیصل آباد شیر سلطان کرکٹ ٹورنامنٹ میں لاہور 11 اور ریلوے 11 کی ٹیمیں مد مقابل، دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم۔ عجب حکومت غضب پالیسی، ایل سی بند ہونے سے ضروری اشیاء کی درآمد کو بھی بریک لگ گئی۔ ادویات کے خام مال کی آمد بند ہونے سے بحران کا اندیشہ، کمپنیوں کی جانب سے ڈسٹریبیوٹر سے آرڈر وصولی کا عمل روک دیا گیا، ڈسٹریبیوٹر پریشانی کا شکار۔ جھنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے امتداد اسموگ مہم جاری، ماحول دشمن عناصر کو 1,71,000 روپے کے جرمانے، 25 افراد کے خلاف مقدمات کی درخواست۔ فیصل آباد پولیس قبضے بھی کرنے لگی، سی آئی اسٹاف صدر کے سمندری سب جیل پر غیر قانونی دفاتر، حوالات بھی بنا ڈالا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل نے متعدد خطوط بھجوائے مگر پولیس قبضہ چھوڑنے سے انکاری۔ سابق سی ای او ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر سمیع اللہ پر تشدد کا معاملہ، ڈاکٹر سیف اللہ کی سزا کے خلاف اپیل مسترد۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر سیف اللہ کی 1 سالہ انکریمنٹ روکنے کے احکامات جاری کیے تھے، جسے بحال رکھا گیا۔